One TV Patrol. Balik sa mga balita sa One TV Patrol. 2023 rice production target nakuha sa Misamis Occidental. Epektibo ang mas ipahugot pang programa ni Governor Henry Waminal, partikular ngadto sa mga rice farmers sa Misamis Occidental nga gitawag og Asenso Rice Farmers Full Assistance Program. Kini human nakuha og milapas pa ang estimated production target sa 2023 gikan sa 5.6 metric tons per hectare, miabot pa og 6 metric tons per hectare. Kining kalambuan sa agrikultura ilalom sa liderato sa Asenso Administration gikalipay kaayo sa gobernador gumikan kay wala magkawang ang iyang suporta sa mga rice farmer nga mas makunhuran ang production cost og mutaas ang ani pinaagi sa paghatag og libreng abono og paghatag og pag-issue sa mga ekipo matag lokalidad alang sa land preparation. Garbo alang kang Governor Henry Waminal nga pinaagi sa Asenso Rice Farmers Full Assistance Program nalabyan pa ang production target sa national government nga 4.6 ngadto sa 4.9 metric tons per hectare. Ang Asenso Rice Farmers Full Assistance Program giplano sa mga bulan human sa eleksyon niadtong 2022 o gapinal nga miarangkada sa implementasyon sa miaging tuig diin tumong mahatagan og pagtagad ang rice production sa probinsya og mamahimong abunda sa talad kananan ang mga misamisnon. One TV Patrol.